Hello family members, welcome back to my channel. Aji Wellness Life update channel welcome kuri ase. Itu man konyak kandu hile konyak awling koi gina fatai sarde enega observe kuri na aha. Significance of ta awling de pai. Kile kuri to man aji kali to hile nutun generation kan ba to awling ko ki ase itu bi na jana kami pishi ase. Holi be kita awling festival bongje. Itu time de to sob significance itu chani ja. Yate pura kan pishi background de thaka kandu hile awling nimite ki morabo no hile to kauri ki man katiwo itulah discussing jaya ase. Aji to Sunday ase. Now let that one bra 6 tak nega mani. तो 6 days Howling festival था का तो की करनी है itu kan tu pura kan kali posong enaka koi bina jauh itu kan aci mohan suru hoy ase ekdam koram pustiti enaka ase to ni sub area sub jaka konyak te aci enaka festival hoa kan koram chai thakibo balangi Howling festival de kiman days thakibo 6 days family members edia moi koan isna man konyak awling do hoile ektin ekla noi pisi longest festival do man la hobo konyak laga edu nakalen major de hoile bi tet one bra man edu first week pura enega festival enega kure munyu ko edu la nam do hoile bi tet one de ki gure tet two de ki gure three de ki gure edu sob to edu papa ba koi dibo man la kotha ba ko hoile moi bra translate kurbo to eba nangani tet one muwang tai je itu do hoile aci chana to aci eklan hoina man nutun generation kan babi sob pra chanina rakhiule nimide baba ki hoti ase hangni mu wangna ngani ti jang mangna hangni wangna hangni mu wang tau phani chungten tau phani siak ro tau phani hayam ka anga ne mu yang nyak mu yang nyak tu chang ai chum che ni go chang ni na chang ni ba hayam ka bo chum ria ka ha ka ria ka sip mu nya mu ka mu acha tau phai ma se kom ni lam duk chang lam ba ni mu anga ne yang lu tuk mu ba mu tu acha thì có ông ngã nào ta pa vi cái chuyện là nang yak up ching bare dai ko ase edu ta ba ko hisab te doile 7-8 tsp jais first din de man kauri sauri khan noile to mithun ki thake edu katibo aro chongten se bare sumi ningna chongten na chongten yau po quan chongten le kom de nga wo cha si ya de ne ya ka ngi lo hay lang nhầm nó vào trong chỉ riêng ya ilang cái chuyện á bung chả không ai vào cái phần đó có siêu qua đầu một hố trong cái này cả এটা কই আছে tet one de হইলে কাউরি মিথুন গান কি থাকে এটো ফেস্টিভ্যাল নিমিতে এটো কাটিবো এটো মরাবো এটো লংগেস্ট ফেস্টিভ্যাল তো মান কন্যাক লাগাতো আছে তো tet two de হইলে ছংতেন মাতি মান লাগতো এটো ছংতেন গরে কি আছে বলে তো Pambu loina katibo, pambu katina itu pambu dido mutu thali. Pula dhole festival nimide itu pisi achikali tak pi itu ase. Mane kiba ekta man party holi to mutu olai achikali to. Itu kile hole MC pula to itu nai, pula la to phat laga thake. Itu kane itu thali na lui chawole ki group nimide itu chongdin gore tet ture thake. Pai ma tet lam ni pamadu siak lo. siak tet 3 la do hele itu siak ko matlab to group laga. Itu group ena kiki kauri sauri noilebi mithun ga noilebi group tebra enaga kata do tet 3 te kati pai 4 madu hayam ga ni chuma hayam ga ni ya ga ding chi nam nya kai ka che mai be ka ya ko hong ka sa bo tong ni ha chi ye pha su bo ha ga hong ka sa bo tet 4 de do hoile kheti de nichor ba ki kheti kurise tate puja guru le chai মানে এটো পূজা গুৰু চাদেন দে মংসুলই না চাব লাগে খালি হাত না যাব খালি হাত চাইছে গরে তাতে শয়তান খান নইলে হাওয়া পিয়া লাগিব এটো আনি tet 4 এটো হইলে নিচৰ কি খেতি কৰিছে এটো পূজা কৰিব আৰু tet 5 মদে ta ba ne ang ya ne to sa mu yang yak to phai mde chang ni chi ni wo এটো খেতি de cha wapas aina do এটো rati de do man face kabo মানে এটো mu yang yak ko do এটো rati do হইলে এটো mu itu festival laga rati ase itu time to face khawle ase aro next din de tet 5 de to hoile khechang ni ying mu ni
pusti ti aram guru le la tin ase phai ma tàu phai ma tu tàu phải ní cá được chẳng hạn thế làm thì cũng thế dạng lưới tốc mù acha eto khomai na ek tin thai kibo ina go be pusti te ko kam nu kurina sunday nisna manibo tàu mới tuông bộ mana bijite khiti te tuitin jabo tuitin jaina wapas aha bijite do yang loi tik kuru le se biết còn dạng lưới nó hôi hai em cả mây dạ chia cả bộ đầu nhắc mây dạ chia cả và hai mình nhìn mấy cả cái tình cũng mà nào đấy